dari Palestina. Pada tahun ini alhamdulillah kita kedatangan tamu 12 imam, masing-masing dibagi di seluruh penjuru Nusantara. Sedangkan yang berada di tengah kita semuanya yaitu Syekh Muhammad Bashir Al-Fudbi. Beliau berasal dari Palestina, namun saat ini beliau dan keluarga menetap di Yordania dan beliau menjadi imam tetap di sebuah masjid di provinsi Irbil. Untuk mengenal sedikit tentang sahabat Al-Aqsa. Sahabat Al-Aqsa sudah diamanai untuk melayani imam masjid yang berkunjung di negeri ini lebih dari 7 tahun. Alhamdulillah tidak dipercaya oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina untuk membawa mereka. Ini merupakan salah satu program tahunan yang dilakukan oleh sahabat Al-Aqsa. Adapun program yang lain, sebagaimana kita memiliki sebuah sekolah di Gaza namanya Bintang Al-Quran, konsentrasi tahfidz Al-Quran bagi anak-anak. Kemudian kita juga memperoleh kehormatan untuk meringankan beban-beban saudara kita yang ada di Palestina, khususnya mereka yang sedang menjalankan studi di luar negeri. Saat ini beberapa pelajar Palestina yang melanjutkan studi kedokteran di Sudan memperoleh beasiswa. Tentunya ini bukan dari kami, namun dari saudara-saudara dari uluran tangan umat Islam yang ada di negeri ini. Selain itu, beberapa program yang lain kita lakukan. Seperti kalau tahun lalu kita telah mengebor sebuah sumur di Gaza, karena pada waktu itu cukup sulit, rakyat Gaza cukup sulit untuk memperoleh air yang sehat. Maka bantuan dari saudara-saudara di negeri ini diamanahkan kepada kami untuk meringankan saudara-saudara kita di Gaza. Kami kira perkenalan yang singkat itu sudah cukup untuk menggambarkan bagaimana atau siapa sahabat Al-Aqsa sebenarnya. Selanjutnya oleh karena itu sekarang giliran saudara kami Syekh Muhammad Al-Fudbi untuk berbicara kepada saudara-saudara kami yang ada di Pekanbaru ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, أيها الإخوة أيها الأحبة، يقول الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يتواصى بالحق ويتواصى بالصبر ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وبداية أقول أنا مسرور جدا لزيارتي، وهي الأولى أول مرة آتي إلى إندونيسيا، فوقد وجدت هذا الشعب الطيب، الناس المحبين، الوجوه المبتسمة النيرة التي أحسنت استقبالنا،
فجزاكم الله خيرا جميعا على حسن استقبالكم وحسن ضيافتكم وحسن تعاملكم وحسن مودتكم. جزاكم الله خير الجزاء. والله تعالى يقول: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن اجتمع في التقوى وعلى الإيمان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita semuanya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara saya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melihat firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang saling menasehati dalam ketakwaan dan saling menasehati dalam kesabaran. Mudah-mudahan kita yang ada di tempat yang mulia ini termasuk mereka yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu umat Islam yang saling menasehati dalam kesabaran dan ketakwaan. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya merasa sangat gembira berada di tengah-tengah saudara saya umat Islam di negeri yang indah ini, di mana kesempatan ini adalah kunjungan pertama kalinya di negeri ini. Itu mengingatkan kita terhadap firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita dijadikan bersuku-suku, berkelompok-kelompok dalam rangka untuk menjalin persaudaraan satu sama lain. Selama kami berkunjung di negeri ini, kami menyaksikan betapa umat Islam di negeri ini memiliki akhlak yang belum kami pernah melihatnya sebelumnya. Sambutan mereka atas kedatangan kami tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Semoga Allah membalas segala apa yang dilakukan oleh saudara-saudara semuanya. Semoga Allah membalas atas segala sambutan yang cukup mulia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nahnu nastaqbilu أيها الإخوة الكرام، ونحن في شهر رمضان ونعيش في أجواء رمضان وفي بداية رمضان، نذكر أنفسنا وأنفسكم بهذا الشهر الكريم، شهر الخير والبركة، والحمد لله تعالى الذي وحد المسلمين. فنحن في هذه البلاد أنتم تصومون، وفي بلاد الشام يصومون، وفي أمريكا المسلمون يصومون، وفي الصين المسلمون يصومون. وهذا من عظمة الإسلام أن جعلنا قلوبا واحدة نجتمع على الطاعة، على العبادة في مشارق الأرض ومغاربها. كل المسلمين تصوم لله تعالى وتجتمع على عبادة الله تعالى. فاللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد على نعمة الإيمان، ولك الحمد على نعمة الأخوة والمحبة والألفة التي جمع من الصين ومن أندونيسيا ومن ماليزيا ومن الأردن ومن سوريا ومن الشام على قلب رجل واحد. جمعنا الإسلام فجعلنا أمة واحدة، أمة الإسلام، لا فرق بين عربي وعجمي إلا بالتقوى. Kita mengingat di bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan, di mana segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyatukan seluruh umat Islam. Seluruh umat Islam saat ini dimanapun mereka berada, umat Islam yang ada di negeri ini, umat Islam yang ada di Amerika, umat Islam yang ada di Cina atau di negeri-negeri yang lain, mereka semuanya berkumpul dalam sebuah ketaatan, yaitu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ibadah di bulan Ramadan ini. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan
dalam ikatan yang mulia ini, yaitu ikatan iman dan Islam dan ukhuwah. Seluruh umat Islam dimanapun mereka melakukan ketaatan. Tidak ada perbedaan antara orang Arab dan orang non-Arab. Namun yang menjadi perbedaan di antara mereka adalah siapa yang paling takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. في شهر رمضان ونحن نعيش في أجواء رمضان نتذكر النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان حريصا في شهر رمضان على الإحسان للفقير والإحسان لليتيم والإحسان للمحتاج. كان النبي صلى الله عليه وسلم جوادا كريما وكان أجود ما يكون في رمضان. لذلك هذا الشهر شهر رمضان شهر الخير شهر العتق من النيران. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك رمضان ولم يغفر له خاب وخسر. خاب وخسر 3 مرات قالها، خاب وخسر خاب وخسر خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له، لأن هذا الشهر شهر الخير المغفرة الرحمة البركة من الله تعالى. هذه النفحات من الله تعالى في كل ليلة لله عتقاء من النار. فمن لم يعتق من النار في شهر الصيام فمتى يعتق؟ من لم يحصل على مغفرة الله تعالى في رمضان بسبب أعمال الخير متى يحصل؟ Kita juga kembali mengingat pada bulan yang mulia ini mengenai sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana disebutkan dalam hadis bahwasanya pada bulan Ramadan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak melakukan amalan-amalan kebaikan, meringankan saudara-saudaranya sesama Muslim, kaum fuqara dan kaum miskin. Sebagaimana juga disebutkan bahwasanya pada bulan Ramadan kedermawan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih nampak dibanding selain bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan ampunan, bulan rahmat, juga bulan pembebasan kita semuanya dari api neraka. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwasanya siapa yang memperoleh bulan Ramadan, namun dia tidak memperoleh ampunan, maka dia termasuk orang yang rugi. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi hal ini hingga 3 kali. Saudara-saudara yang mulia, mudah-mudahan ketika kita berada di bulan Ramadan ini, maka kita bisa memanfaatkan hal ini dengan sebaik-baiknya. لقد جئنا لكم من بلاد الشام لننقل لكم ونحن إخوة المسلمون، والمسجد الأقصى هو مسجدنا جميعا. المسجد الأقصى ليس لأهل فلسطين، المسجد الأقصى هو مسجدي ومسجدك، هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مسرى النبي صلى الله عليه وسلم، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. لا تشد الرحال إلا ل3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. المسجد الأقصى يستصرخ جميع المسلمين، المسجد الأقصى يتعرض لانتهاكات اليهود، ونحن في شهر رمضان، شهر كان فيه انتصارات للنبي صلى الله عليه وسلم. والمسجد الأقصى الآن هو في دنس اليهود، يتعرض كل يوم لدنس اليهود، يتعرض كل يوم لوقعة اليهود، يتعرض كل يوم لتدنيس اليهود. هذا حال المسجد الأقصى. وأما حال الفلسطينيين الذين هم إخواننا، الذين يدافعون عن شرف الأمة أجمع، يدافعون عني عن مسرى النبي صلى الله عليه وسلم، فحدث عن حالهم الكثير، فأحوالهم تبكي العين وتدمع القلب. إخواننا في فلسطين يعانون من اضطهاد اليهود وإذلالهم، يعانون من السجن والقهر. آلاف من إخواننا في فلسطين هم في السجون، نسأل الله تعالى أن يفك أسرهم. Saudara-saudara saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sebenarnya tujuan kami datang dari negeri Syam, negeri Palestina, dalam rangka untuk agar kita saling mengingatkan satu sama lain, khususnya mengenai perkara yang cukup penting bagi kita sebagai umat Islam, yaitu mengenai Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa bukanlah milik saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Masjid Al-Aqsa adalah milik kita semuanya, milik Anda, milik saya, dan milik seluruh umat Islam. Di mana Masjid Al-Aqsa adalah kiblat umat Islam yang pertama. Di masjid tersebut Rasulullah SAW diperjalankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan kita mengenai pentingnya Masjid Al-Aqsa dengan menyampaikan bahwasanya tidak disarankan untuk melakukan perjalanan jauh kecuali di 3 masjid, yaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi serta Masjid Al-Aqsa. Kalau di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat beliau, bulan Ramadan adalah bulan kemenangan bagi umat Islam. Namun hal ini berbeda dengan yang kita rasakan saat ini, di mana khususnya kondisi Masjid Al-Aqsa pada saat ini cukup membuat kita menangis dan tidak bisa menahan air mata ketika kita menyaksikan apa yang terjadi atas masjid yang kita cintai ini. Di mana di masjid yang suci tersebut musuh-musuh Islam, orang-orang Yahudi, setiap hari melakukan penodaan dengan sekehendak mereka sendiri, menginjak-injak tempat yang suci tersebut. Itu adalah gambaran ringkas mengenai kondisi Masjid Al-Aqsa. Adapun kondisi saudara-saudara kita di Palestina, mereka sejatinya merupakan saat ini menempatkan diri mereka sebagai wakil umat Islam dalam rangka memperjuangkan Al-Aqsa. Kondisi mereka, ribuan dari mereka karena memperjuangkan Al-Aqsa, maka mereka harus siap untuk ditawan oleh penjajah Zionis, dan sebagian mereka yang lain ada yang dibunuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan beban saudara-saudara kita di Palestina. Di Filistin, أيها الإخوة الفضلاء، نحن الآن نخرج إلى المسجد ونأتي إلى المسجد آمنين، لكن في فلسطين يخرج أحدهم ليصلي في المسجد مثلما نأتي نحن إلى المسجد، لكن اليهود يمنعونه، يجعلون الحواجز له. إذا أراد الرجل أن يذهب إلى الصلاة إلى المسجد ربما يمر ب5 حواجز أو 10 حواجز حتى يصل إلى المسجد، بين تفتيش وتعرية. ربما هو ذاهب إلى المسجد يقف عند نقطة حاجز فيقولون له ادخل وتعرى من ثيابك، تعرى بالكامل، حتى يفتشونه. هذا ما يحدث له من أجل أن يصلي، من أجل أن يذهب إلى عمله. في كل يوم يعاني أهل فلسطين نساء ورجالا من تسلط اليهود وإذلالهم، وهؤلاء هم إخواننا، يجب أن نقف معهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Saudara-saudara saya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita umat Islam di negeri ini keluar menuju tempat-tempat ibadah untuk melaksanakan ketaatan dengan keadaan aman tanpa ada hambatan-hambatan. Namun hal ini berbeda dengan kondisi saudara-saudara kita di Palestina, di mana mereka untuk sampai ke masjid mereka harus melewati pos-pos penjagaan penjajah Zionis. Kadang harus melewati 5 pos pemeriksaan, kadang harus melewati 10 pos pemeriksaan. Ada yang berhasil melewati pos-pos tersebut, namun ada yang tidak berhasil. Dan justru
Banyak umat Islam yang mengalami pelecehan ketika berada di pos-pos pemeriksaan tersebut. Ada yang harus ditelanjangi dengan alasan mereka melakukan pemeriksaan. Hal inilah yang terjadi pada saudara-saudara kita di Palestina ketika mereka keluar dari rumah, apa itu untuk melaksanakan ibadah atau untuk mencari nafkah. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak lain tidak bukan adalah saudara-saudara kita sendiri. Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya tidak beriman salah satu dari kalian hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. في المسجد الأقصى وفي بلاد الشام في الشام الذين قتلوا الأطفال أطفال صغار يحرقون أطفال صغار في الشام يحرقون لا ذنب لهم والنساء يدخلون عليهم ويعرونهم بثيابهم ثم يقتلونهم بدم بارد. كثير من المشاهد الذين لا نستطيع أن نشاهدها بسبب سوء فعل أعداء الله تعالى بإخواننا المسلمين. في فلسطين قبل أيام تخرج فتاة تريد أن تذهب إلى عملها، تمسك بيدها النظارة التي توضع على العيون نظارة، ثم اليهودي يعتقد أن هذه النظارة هي سلاح فيرفع السلاح عليها ويقتلها بدم بارد. Saudara-saudara kita yang tinggal di negeri Syam juga tidak jauh berbeda kondisi mereka, di mana mereka terancam pembunuhan, juga terancam oleh kedoliman-kedoliman yang terus terjadi setiap hari. Yang paling baru di Palestina, saudara kita seorang muslimah, dia tidak pernah keluar dari rumahnya. Di sebuah pos pemeriksaan, saudari kita ini memegang kacamata yang dia pakai. Pada saat itu, pasukan Zionis menembak mati saudari kita ini dengan alasan bahwasanya saudara kita ini sedang mempersiapkan untuk melakukan serangan. Dianggapnya kacamata itu adalah bagian senjata untuk membunuh mereka. وأيضا من الصور التي تبكي القلب وتدمع العين في لقاء مع طفلة من سوريا في الأردن جاءوا بها إلى الحدود، كانت تمشي لوحدها، قالت لقد قتلوا أبي وأمي وإخواني وأخواتي حتى أختي الصغيرة التي ترضع لقد قتلها جنود بشار، لقد قتلها النظام السوري وهي طفلة صغيرة أتت تمشي وحدها تبحث عمن يأويها، لم تجد أحدا يأويها لأن كل عائلتها قد ماتت، أخذت تمشي لوحدها تبحث عمن يأويها. Demikian juga saudara kita, khususnya pengungsi di Suriah. Ada seorang anak, umurnya masih cukup belum menginjak dewasa. Dia sudah kehilangan ayah dan ibunya, kehilangan saudara-saudaranya. Dia berjalan sendiri dari wilayah Suriah menuju perbatasan Yordania untuk memperoleh penampungan pengungsian. Inilah yang terjadi pada saudara-saudara kita yang ada di sana. Inna alaina أن نتذكر دائما أن المسجد الأقصى ووقوفنا مع إخواننا هو من عقيدتنا ومما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله. التقوى ها هنا، وأشار إلى قلبه النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له
والعظمى. نتذكر دائما أن المسجد الأقصى هو مسرى النبي صلى الله عليه وسلم، فأي انتهاك له هو انتهاك لحرمتنا وحرمة بيوتنا. أي انتهاك للمسجد الأقصى هو اعتداء عليه. هذا اعتقاد المسلم، وهذا ما يجب أن يكون عليه المسلم، أن يدافع عن المسجد الأقصى، أن نربي أبناءنا على حب الأقصى. اليهود يربون أبناءهم على كل المسلمين وقتال المسلمين وهم أطفال، فنحن واجب علينا أن نذكر أنفسنا وأبناءنا دائما بالمسجد الأقصى، أن نحفظهم حب المسجد الأقصى، أن نعلمهم دائما بالدفاع عن المسجد الأقصى، بالإنفاق للمسجد الأقصى، بأن نعلمهم بأن يقرأوا عن المسجد الأقصى ويعرفوا عن المسجد الأقصى وعن أحوال إخواننا في فلسطين لأنهم إخواننا. Oleh karena itu saudara-saudara semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdiri kita di belakang saudara-saudara kita dalam membela Masjid Al-Aqsa merupakan bagian dari penerapan sebuah hadis Rasulullah SAW bahwasanya setiap muslim adalah saudara bagi muslim yang lain dan ketakwaan itu ada di dalam diri. Kemudian Rasulullah SAW juga mengingatkan kita semuanya bahwasanya perumpamaan satu muslim dengan yang lain dalam kasih sayang antar mereka sebagaimana satu tubuh. Jika satu bagian merasakan sakit, maka bagian yang lain akan merasakan demam. Membela Al-Aqsa adalah akidah kita sebagai umat Islam. Oleh karena itu, hendaklah kita mulai saat ini mendidik anak-anak kita untuk mencintai Al-Aqsa dan menekankan kepada mereka mengenai pentingnya Masjid Al-Aqsa. Sebagaimana musuh-musuh kita, orang-orang Yahudi, itu mendidik anak-anak kecil mereka untuk membenci umat Islam. Maka hendaklah kita sebagai umat Islam mendidik anak-anak kita untuk mencintai Al-Aqsa. دائما وأختم حديث إن شاء الله تعالى، دائما نتذكر أن بيدنا سلاح عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم وضع بين أيدينا نحن سلاح عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء سلاح المؤمن. ندعو لإخواننا دائما في فلسطين وفي القدس وفي الشام وفي جميع بلاد المسلمين أن يرفع الله تعالى عنهم الأذى، أن نقدم ما نستطيع لنساعدهم ونكون معهم. هكذا تكون قد وقفت معهم وساعدت إخوانك وكنت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Tidak lupa sebetulnya kita memiliki senjata yang paling ampuh, yaitu doa. Sebagaimana doa adalah senjata kita sebagai umat Islam, umat mukmin. Maka hendaklah khususnya lebih-lebih di bulan Ramadan ini kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dalam rangka membela saudara-saudara kita di Palestina, juga melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung saudara-saudara kita di negeri yang mulia ini. Demikian, mudah-mudahan salawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ونشكر ختاما مؤسسة أصحاب الأقصى على هذه الاستضافة المباركة وأن جمعتنا بهذه الوجوه الطيبة، فجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم. وصلى اللهم على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك يوجد عرض أفلام عن واقع إخواننا في فلسطين وفي الشام، ننتظر إن شاء الله تعالى لنشاهده.
Ya, yang kita lihat ini adalah batu sofra yang berwarna kuning, atau kita menyebutnya kubah berwarna kuning. وهي فيها الصخرة التي أسري فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك يعني أمر مهم، هذه القبة الصخرة يحاول الإعلام أن يصورها دائما ويخفي صورة المسجد الأقصى موجود المسجد. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, Bapak sekalian, bahwa masjid ini adalah di mana Nabi Muhammad pernah diisrakan. Beliau pernah lewat di sini. Namun sekarang ini masjid ini sedang diporak-porandakan dan ingin dikuasai oleh Yahudi. Dengan apa? Dengan cara menghilangkan dalam peta dunia dan menimbulkan masjid ini saja. Padahal di samping masjid ini ada Masjid Al-Aqsa yang, ya kata beliau tadi itu, ini terlihat ya. Kalau di peta itu terlihat sekelilingnya itu. المسجد القبلي، وهذا المسجد هذا المسجد الأقصى الذي يحاول الآن اليهود أن يحفرون مدعين أنه هيكل سليمان تحته، فيحاولون يفعلون الحفريات تحت المسجد الأقصى، وهذا بعض من جوانبه مهدد بالانهيار الآن، وتحته كثير من الأنفاق التي حفرها اليهود محاولين يعني هزهزة المسجد الأقصى ومحاولين العبث به، وحتى كما يدعون أن هيكل سليمان تحته، وهذا كله كذب من أجل يعني أن يهدمون المسجد الأقصى ويحاولون أن يخلخلوا من بنائه ويعني يحاولوا العبث أيضا في مشاعر المسلمين. Yang kita lihat ini itu adalah Masjid Al-Aqsa di mana Rasulullah SAW pernah sholat. Yang mana sekarang ini Yahudi Zionis laknatullah alaih menggali di bawahnya dengan alasan di bawah tersebut ada Haikal Sulaiman. Haikal itu semacam rumah ibadah Nabi Sulaiman terdahulu. Jadi sekarang ini di bawahnya sudah banyak nafak. Nafak itu semacam terowongan. Jadi ini nunggu masanya saja, apabila ada sedikit goncangan, amblas ke bawah. Nah itulah yang mereka ingin coba mindset umat Islam sedunia, umat Islam saja, bahwa di bawah tersebut ada Haikal Sulaiman yang mana mereka lebih berhak, untuk kata mereka lebih berhak untuk memiliki Masjid Al-Aqsa, berhak melakukan seperti itu. وحرمة المسجد الحرام حرمة المسجد الأقصى نتذكر دائما هي كحرمة الكعبة. نحن لا نقبل أن يعتدي أي شخص على الكعبة وبيت الله الحرام، وهذا له حرمة عند الله تعالى كحرمة بيت الكعبة، كحرمة الكعبة وكحرمة المسجد النبوي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وعلينا أن نتنبه دائما، هم في الإعلام اليهود والإعلام الغربي دائما يصورون القبة الصخرة، لكن هنا هذا المسجد يحاولون إخفاء ما يجري به من اعتداء. وقبل يعني مدة دنس اليهود هذه المناطق ووقفوا، والصور انتشرت في الانترنت ليهود وقفوا وتصوروا خلف يعني أمام المسجد الأقصى، وهذا عبث بمشاعر المسلمين كلهم. هذا مسجد لنا، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يهودي يقف أمام المسجد ليتصور أمام ملايين المسلمين، هو يعني يعبث بمشاعر المسلمين ويستهين بمشاعر المسلمين. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مسرى النبي صلى الله عليه وسلم. Mencintai Ka'bah sama seperti mencintai Al-Aqsa. Ka'bah yang kita sering haji di sana itu adalah kiblat kedua umat Islam. Cinta kepada Al-Aqsa sama seperti cinta kepada Ka'bah. Karena dua tersebut tidak bisa dipisahkan. Dan inilah sekarang Yahudi laknatullah alaih, mereka ingin merangkul seluruh manusia,
mengkurangkan seluruh pandangan manusia agar kita tidak melihat lagi Masjid Al-Aqsa, padahal Masjid Al-Aqsa tersebut adalah milik kita, bukan milik mereka. هذا المسجد نفسه قبل سنوات عليه لعنة الله وهو في الجحيم. الآن نسأل الله تعالى أن يذيقه بأس ما فعل. دخل شارون عليه ودنس في هذه الساحات. الشارون رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق دخل ودنس هذه الساحات. وأيضا نتذكر دائما سيسألنا الله تعالى جميعا ماذا قدمنا للمسجد الأقصى. أنتم رأيتم المسجد إذا تعرض شبر من بلاد المسلمين للأذى وجب الدفاع عنها عن كل المسلمين، فكيف بالمسجد الأقصى مصر النبي صلى الله عليه وسلم هو الآن تحت الاحتلال، تحت اعتداء اليهود عليه. وأذكر أيضا أن هناك كثير من النساء الذين يسمح لهم بالدخول إلى المسجد الأقصى هم يرابطون عندما يعتدي اليهود ويحاولون دخول المسجد الأقصى، يقف النساء ليدافعوا عن شرف الأمة أجمع، يدافعوا عن المسجد الأقصى برغم تهجم اليهود عليهم وخلعهم لحجابهم، إلا أنهم يقفوا صامدين للدفاع عن مقدساتنا، للدفاع عن نصر النبي صلى الله عليه وسلم. Dulu Ariel Sharon adalah Perdana Menteri Israel, yang mana kita lihat kalau buka internet 8 tahun koma. Jadi jasad dia itu seperti bangkai, tak mati tak hidup, layak putus via wilayah ditambah di sana. Dulu pernah Ariel Sharon itu lewat di sana dan melecehkan Masjid Al-Aqsa. Apa yang terjadi kepadanya? 8 tahun Allah memakan dia tanpa makan, tanpa hidup seperti kita hidup. Kemudian sekarang ini juga alhamdulillah para wanita Palestina ikut memperjuangkan Masjid Al-Aqsa dengan cara mereka mendemonstrasikan diri, yaitu ketika mereka ingin masuk dilarang awalnya, tetapi karena kecintaan mereka terhadap Al-Aqsa sehingga mereka turun untuk memperjuangkan masjid tersebut agar umat Islam di seluruh dunia tahu bahwa Masjid Al-Aqsa adalah milik kita bersama dan bukan milik orang Yahudi dan bukan pula milik orang Palestina semata. هذا المسجد الأقصى من الداخل، نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم صلاة فيه قبل الممات. اللهم آمين. Nah, ini dari tampak dalam. Jadi sebelah dalam, mudah-mudahan beliau mengajak kita mendoakan bisa sholat di sana. Cuman amin dalam hal ini. Perlu saya tambahkan, kenapa mesti sholat di situ? Apa bedanya sholat di Masjid Abu Anwar? Dalam hadis Nabi dikatakan 500 kali lipat pahalanya dibanding sholat di Masjid Abu Anwar. Mudah-mudahan kita bisa ke sana. Itu doa beliau. Amin ya rabbal alamin. وقبل شهرين أو 3 شهور دخل اليهود، أغلقوا هذا الباب ودخلوا من الأبواب الأخرى وأصبحوا يرمون على المصلين الحجارة، والصور موجودة في الإنترنت لهذا المسجد. السجاد كله أصبح حجارة، أصبح اليهود يدخلون من هذه الأبواب وأغلقوا بعض الأبواب وحاصروا المصلين داخل المسجد، وأصبحوا يرمون بالحجارة داخل المسجد. فصور موجودة في الإنترنت عن منظر هذا السجاد كيف امتلأ بالحجارة. Paham? Ya, ini beberapa bulan yang lalu, 2 atau 3 bulan yang lalu, serdadu Israel menutup semua pintu dan kemudian mereka mengotorinya dengan sampah. Beliau menyebut batu di sini beda dengan batu di sana. Kalau batu di sana itu lebih kotor bentuknya, ada batu bulat seperti itu, batu karat, dan seperti itulah. Pokoknya batu terlempar dalam itu sehingga semua yang tampak di lantai yang sekarang bersih ini mulai dicek di internet kotor oleh batu dan kayu tersebut. Ini mau melihatkan mimbar Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi itu
pejuang yang hidup abad ke-5 Hijriah yang membebaskan Al-Aqsa Palestina. Ada. Kalau di Mesir itu bentengnya masih berdiri kokoh bapak sekalian. Yang mau ke Mesir, insya-Allah akan sampai ke sana. Dan dibawa ke benteng Salahuddin tersebut. Di dalamnya ada masjid besar. Benteng Salahuddin. Coba ada Salahuddin. حتى يعني sepertinya enggak bawa filenya hilang atau mungkin di tempat yang lain. منبر صلاح الدين هو أحرقه اليهود قبل سنوات يعني أحرقه ورممه يعني المسؤولون هناك. Ya, mimbar Salahuddin artinya Salahuddin Al-Ayyubi pernah membuat mimbar di sana dan khotib di sana. Sekarang mimbar tersebut telah dibakar. Ini dia. Telah dibakar beberapa waktu lalu dibakar oleh serdadu Israel dan Al-Alai. Subhanallah, jahat sekali. Ini dia. هذا هو منبر صلاح الدين. صلاح الدين. بناه صلاح الدين وصنعه صلاح الدين ووضعه وهو أكثر من أنه خشب هو معلم للمسلمين وتاريخ للمسلمين كما أن المسجد الأقصى هو مسر النبي صلى الله عليه وسلم ويمثل تاريخ للمسلمين ويمثل قدسية للمسلمين فكذلك هذا المنبر حاول أعداء الله تعالى من اليهود أن يحرقوه وأن يزيلوه بالكامل وأن يحرقوا سجاده ولكن بحمد الله تعالى سخر الله تعالى المسجد الأقصى من يرممه كالمملكة الأردنية الهاشمية حكومة المملكة التي تعهدت برعاية المسجد الأقصى وهو تحت ولايتها ورعايتها حكومة يعني تحت رعاية ملك المملكة الأردنية الهاشمية ووصايتها. Ya, kalau dulu Nabi Muhammad pernah sholat di sana dan mungkin sejarah Salahuddin atau Salahuddin Al-Ayyubi juga mungkin sejarah untuk umat Islam, yaitu dengan membuat mimbar. Dan mimbar ini pada kerajaan Khilafah Al-Abbasiyah. Nah, Khilafah Abbasiyah, yaitu pada abad ke-5 Hijriah. هذا المسجد الأقصى هذا المنبر منبر المسجد الأقصى يعني هذا نسأل الله تعالى أن يرزقنا صلاة فيه لأن الصلاة فيه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا الصلاة بصلاة لكن في المسجد الأقصى ب500 صلاة والصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعين من بعدهم يعني عندما كان المسجد الأقصى تحت حوزة المسلمين كانوا يذهبون إلى مكة ثم إلى المدينة المنورة ثم يذهبون إلى المسجد الأقصى فيزورون ال3 مساجد الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزيارتها ثم يعودون إلى بيوتهم لكن الآن بسبب وجود الاحتلال اليهودي وقبضتهم على المسجد الأقصى أصبحنا نذهب إلى مكة والمدينة ويصيبنا الألم بسبب وجود المسجد الأقصى تحت قبضة اليهود ونسأل الله تعالى أن يرزقنا في صلاة قبل الممات لأنها يعني هي أمنية في قلب كل مسلم أن يزور هذا المسجد الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولعل قدمك تمس موضعا يعني كان مشى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فتنال الخير والبركة في عمرك كله. Ya, beliau mengulang dari kata-kata yang awal tadi bahwa sholat di sini beda pahalanya di sholat di Masjid Al-Aqsa. Nah, seperti itu. Itu beliau menyebutkan ada 3 tempat, Makkah, Madinah, dan Masjid Al-Aqsa. Kalau boleh bacakan hadisnya, la tasuddu rihal illa bi salati masajid. Janganlah kalian bersusah payah mengunjungi kecuali 3 masjid. Nah, 3 masjid di sini adalah Al-Aqsa, Madinah, dan Masjid Al-Aqsa, Madinah Nabawi, dan Makkah. Mungkin yakfi. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نسأل الله تعالى كما جمعنا في المسجد هذا أن يجمعنا وإياكم في المسجد الأقصى إن شاء الله. Berarti sudah paham semua. جزاكم الله خيرا.
Terima kasih kepada Bapak sekalian yang telah menghadiri acara kita siang ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan atau bertanya untuk Palestina dan Suriah, tadi ada kontak yang kita jalankan, yang kita sampaikan langsung melalui relawan-relawan kita sampai langsung. Kemudian dari pintu masuk ada tim kita. Bagi Bapak Ibu yang ingin memiliki tulisan atau artikel tentang runutan kejadian di Suriah, tentang update berita Suriah, ada brosurnya di depan, silahkan dimiliki. Oke, Bapak Ibu, kaum muslimin jamaah sholat Jumat Menjelang Provinsi Riau, mari kita ambil foto bersama Syekh kita. Mari sebelum kita foto, sebelum salam-salam maksud kami kita foto terlebih dahulu. Syekh untuk bisa duduk di depan mimbar ini. Kami persilakan kawan-kawan dari media yang punya kamera untuk bisa foto bersama terlebih dahulu. Agak mundur sedikit Pak. Ya, agak mundur biar kita bisa ambil di media cetak. Yang merah Wan. Jarinya deh, jarinya. سلامتك ان شاء الله. اليوم ان شاء الله زنجبيل باذن الله. ان شاء الله الليل هنا ان شاء الله. اذا تريحني لاني انا ايضا نعم ان شاء الله. تفضل ان شاء الله تعالى. حياك الله. انت هنا في اندونيسيا درست في الصول، هذا اسمه مدينة الصول. ما شاء الله ما شاء الله. وهناك عرفت شعب المجيد، شيخ المجيد عريقات صاحبي في غزة في غزة. نعم ما شاء الله. نعم حياكم الله. الله يحييك يا شيخ. لو كنا شيخ غزان. شيخ غزان عرفت شيخ غزان؟ لا لا أعرفه. ربما إذا رأيت صورته، لكن الاسم ممكن. كم سنة يا شيخ تلقى في اليابان؟ في أي سنوات؟ في الأردن. في الأردن؟ في الأردن. في الأردن أنا مقيم الآن لأنه لا أستطيع في الوضع الحالي. سنوات كم الآن؟ من أول بداية الآن؟ بداية. سنوات هناك. أنا أدرس في الآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.